सोनी जणे डाक्तर थिले। से निजर व्यक्तिगत क्लिनिक चलाउथिले। क्लिनिक रे अनेक युवक काम करुथिले। तांकु कंपाउंडर भाबरे साहाय्य करुथिले। किंतु सोनींकर एक बड़ शौक थिला। से जणे विधवा थिले एवं युवक मानक प्रति तांकर बहुत प्रेम और आकर्षण रहिथिला। से केवल सेही मानंकु रखुथांती जेउ माने तांको पसंद अनुसारे काम करुथिले एवं तांकु संपूर्ण संतुष्ट करी खुशी करि पारुथिले एवं जेउ माने एपरि काम करिबारे विफल हेउथिले सेमानंकु से चाकिरीरु बाहर करि देउथिले। कोनोसी पुओ तांको पई काम करिबाकु प्रस्तुत नथिले। जदि सेमाने काम करंती तेबे मध्य सेमाने तांकर कार्यकलाप देखिबा परे अधिक समय रही नथान्ते, कारण तांकर घनिष्ठता बढ़ाइबा पई सबुबेले इच्छा और अदम्य लागू रहिथिला। जेतेबेले से पुओ मानंकु तांको घरकु नेइ जाउथिले से सारा राती सेमानंकु निर्मम भाबरे व्यवहार करुथिले। तांकर सौंदर्य और तांको शरीरर अंगगुड़िक बहुत सुंदर थिला। से आगरु एवं पछरु सबु दिगरु संपूर्ण सुंदर थिले। शेषरे सोनी जणे पुरुष पाइले जिए ठीक सेही परि थिले जेपरि से खोजुथिले। एवं आश्चर्यजनक कथा हेउछि जे पुओटी एही महिला डाक्तरंक परि थिला। अन्य शब्दरे से ठीक सेही परि कामुक एवं अद्भुत होइगला। बंधुगण, जेतेबेले सोनी तांकु प्रथम दिनरे तांको घरकु नेइ जांती सेठारे कोन घटे ताहा तांको कल्पना बाहारे। सेही पुओटी प्रथम दिनरे तांको सहित एपरि किछि करे जहा सोनी तांको सारा जीवनरे केबे आशा करि नथिले किंबा कल्पना भी करि नथिले। एबे आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्य घटना कोन थिला। किंतु एहा पूर्वरु जेउ माने चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती सेमाने निश्चित भाबरे सब्सक्राइब करंतु। आजिर सत्य कहानी ओडिसार कटकरे घटिथिला। सोनी नामक जणे महिला सेठारे रहुथिले। सोनी जणे विधवा स्त्री थिले एवं निजर एक घरोई क्लिनिक खोलिथिले। से जणे एमबीबीएस डाक्तर थिले। तेणु से रोगी मानंकर जत्न नेउथिले, सेमानंक चिकित्सा करुथिले एवं एथिरु जीविका निर्वाह करुथिले। तांकर कोनोसी संतान नथिले। तांको स्वामी चली जिबा परे से एका रहिबाकु निष्पत्ति नेइथिले। से भाबिथिले जे तांको स्वामींक ठारु से जहा चाहुथिले ताहा टंका देई मिली परिबो। किंतु सोनींकर एक बड़ दुर्बलता थिला जे से पुओ मानंकु बहुत भल पाउथिले। सेमानंक प्रति स्वाभाविक ठारु अधिक आकर्षण अनुभव करुथिले। से प्रतिदिन गोटिए नुआ पुओ चाहुथिले एवं जणे जिए तांको इच्छा अनुसारे प्रदर्शन करी तांकु कामरे संतुष्ट करिबाकु यथेष्ट शक्तिशाली होइथिबो। से जे कोनोसी पुओकु तांको पसंद अनुଯାयी प्रदर्शन करि न पारिले तांकु विदा करि देउथिले। तांकर एक विशेष गुण थिला जे से कोनोसी बाहर लोकंकु तांको घरकु आणु नथिले। से केवल तांको पई काम करुथिबा पुओ मानंकु घरकु आणुथिले। से ता सहित एसबु करुथिला। पुओटी ता पई काम करुथिला एवं जदि से रातिर शिफ्ट किंबा तांको आशा अनुଯାयी व्यक्तिगत कार्य करिपारे नाही तेबे सोनी ताकु चाकिरीरु बाहर करि देउथिला। कहिथिले तांकर आउ एक विशेष गुण थिला, से जे कोनोसी पुओ सहित संपर्क रखि पारुथिला। से एहा एपरि भाबरे करुथिला जे तांकर जे कोनोसी स्थानरे जे कोनोसी परिस्थितिरे संपर्क रखिबा पई इच्छा हेउथिला से करुथिला। से एते सुंदर थिला जे परमेश्वर तांको शरीरर प्रत्येक अंशकु एते सुंदर भाबरे सृष्टि करिथिले जे जिए तांकु देखुथिला से तांकु चाहि रहुथिला, रोगी हेउ कि अन्य केही। जेतेबेले सेमाने तांकु क्लिनिक रे देखुथिले समस्ते कल्पना करुथिले जे जदि केही एपरि जणे मिलिजिबो ताहेले राति दिन सबु रंगीन ओ मजारे भरिजिबो। केतेक समयरे तांकु देखा करिबाकु आसुथिबा रोगी माने मध्य एहा विषयरे भाबिबा आरंभ करुथिले। निश्चित से जणे गोरी थिले, किंतु से एते सुंदर थिले जे तांको शरीरर प्रत्येक अंश संपूर्ण भाबरे सिद्ध भरपूर थिला। तांको पाखरे काम करुथिबा एक युवक थिला। जेतेबेले एही युवकटी चालीगला से भाबिला जे आउ केही तांको पाई काम करिबाकु आसीबे नाही। प्राय 20 रु 30 युवक तांको पाखरे काम करी तापरे छाड़ी चली जाइथिले। एही समयरे जणे युवक तांको पाखकु निजर दुख भरा जीवन कहानी नहीं आसिला। प्रथमे मु ताकु देखि चिन्हि पारिली नाही। मोर विवाह समयरे से बहुत छोट थिला ओ मो स्वामींक मृत्यु परे मु प्रायतः मो ससुर घर लोकंक संपर्कीयंक ठारु दूरे जाइथिली। तेणु मु मो घणजाकु सेतबेले देखि प्रथमे चिन्हि पारिली नाही। जेबे से निजर परिचय देला, निज मान बापा बोउ नाम इत्यादि जणैला, सेतबेले मु तार प्रकृत परिचय जानि पारिली। से द्वादश श्रेणी रे पढुथिला। ता नाम थिला दीपेंद्र। तांकु प्राय 20 वर्ष बयस हेबो। परिवार गरीब थिला। 3 भौणी थिले। तांकर बापा नथिले। किछि वर्ष पूर्वरु तांकर मृत्यु होई जाइथिला। तांको मां विधवा थिले। तेणु
କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଘର ଚଳାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦୀପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଦୀପେନ୍ଦ୍ର କାମ ଖୋଜି ଖୋଜି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତାକୁ କୌଣସି କାମ ମିଳୁନଥିଲା। ଦିନେ ତାକୁ କେହି ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଲିନିକ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଦରକାର। ସେ ମଧ୍ୟମା ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର, ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେବ। କ୍ଲିନିକରେ କାମ କଲେ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଶିଖିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ନ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ଏକ ଛୋଟ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିପାରିବ। ତୁମର ପରିବାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏହି ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ନିଜର ସିଭି ସହିତ କ୍ଲିନିକକୁ ଆସିଯାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ସୋନି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ୟାବିନକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଉପରରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା କ୍ଲିନିକରେ କାମ କରାଇବା ନୁହେଁ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁବକ। ସେ 20 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦୀପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯେବେ ସେ ଦୀପେନ୍ଦ୍ରର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରେ ସେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ନିଜ ଭଣଜା। କିନ୍ତୁ ଦୀପେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖେ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ କୌଣସି ଯୁବକ ମିଳୁନଥିଲେ ନିଜର କାମ କରେଇବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଦେଖି ସେ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୁଚେଇ ନିଜର କାମନାକୁ ପୂରା କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ଦୀପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିନିଏ। ସେ କୁହେ, ଠିକ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇବି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସୋନି ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନକୁ ଫେରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝନ୍ତି। ତାପରେ ସୋନିଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ଏବେ ୟାକୁ ଟଙ୍କାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ହୁଏ ଯଦି ସେ ମୋ କାମରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ। ସୋନି ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚେଇ ତାକୁ ନିଜ କାମରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଅଧିକ ଦରମା ପାଇବ ନାହିଁ, ତୁମେ 10,000 ପାଇବ। ସେ କୁହେ, ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ସେ ତାପରେ କୁହେ, ଦେଖ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଘରେ ରଖିବି। ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ସବୁକିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏବଂ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ପଢିପାରିବ। ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ରାତିରେ ମୋ ଘରେ ତୁମକୁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବଳ ମୋ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ମୋର ସେଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକା ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ମତେ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ ଓ ଏଠି ଖାଇବା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କୁହେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ କାଲି ଏଠାକୁ ଆସ। ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାର ଏକ ଚାକିରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ମାଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲିନିକରେ ଚାକିରି ପାଇଛି ସେଠାରେ ରହିବ। ସେ ତା ମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତି କିଛି ସପ୍ତାହରେ ଫେରି ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ମା କୁହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ପୁଅ, ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଚାହୁଁଛ ସେଠାରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହ, କେବେ ବି କିଛି ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କୁହେ, ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମତେ କିମ୍ବା ତୁମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ନିଜ ମାକୁ ସୋନିର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖେଇଦେଲା ଯାହା ତା ଫୋନରେ ଥିଲା। ସେହି ଫଟୋ ଦେଖି ତା ମା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନେଲା ଓ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ତୋ ମାଇଁ। ଏତିକି ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ତା ମାଇଁ ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚେଇଥିଲେ? ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଡର ନଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଗାଧୋଇ ଘରୁ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ ପାଇଁ ବାହାରିଯାଏ। ସେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ କ୍ଲିନିକକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିଥାଏ। ସୋନି ସେଠାରେ ଥାନ୍ତି। ସୋନି ପ୍ରାୟତଃ ଫ୍ୟାସନେବଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେ ଶାଢୀ କିମ୍ବା ସେପରି କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆଧୁନିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେ କେବଳ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ପରଦିନ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସୋନି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେ କୁହେ, ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଅଛି। ସେ କୁହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ରହ। ସେଠି ସାରା ଦିନ କ୍ଲିନିକ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ 2 ଜଣ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟା ବାଜି ଯାଇଛି। ସୋନି କୁହନ୍ତି, ଦୋକାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାତି 8ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଠିକ ଭାବରେ ରଖ। ତାପରେ ରାତି 8ଟା ବାଜିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସୋନି ଦୀପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହେ, ମୋ ବ୍ୟାଗ ଉଠାଅ, ଗାଡିରେ ରଖ
एबे घरकू जिबा। दीपेन्द्र तांको ब्याग एवं जिनिसपत्र उठाई सबुकिछि गाड़ीरे रखे। एबे से तार मालिकाणी ओ ता सहित निज माई भी सेथिपाई तार एसबु करिबारे टिके भी संकोच नथिला। तापरे से जाई गाड़ीर पछ सीट रे बसी जाए। सोनी आसे ताकू पछरे बसिथिबा देखि से कहे, तुमे पछरे काहीकि बसिछ, आग सीट रे आसी बसी जाओ। तापरे से लज्जित होई आसी आग सीट रे बसी जाए। तापरे गाड़ी स्टार्ट हुए। सेमाने दुहे तांको क्लिनिक छाड़ी घरकू गले। रास्तारे सेमाने एक मद दुकान पांती। सोनी सेठारे गाड़ी पार्क करंती एवं तांकू कुहंती जे जाई तांकर प्रिय ब्रांडर मद आनिबाकू से जाई मद नेई फेरी आसे। तापरे सेमाने दुहे गाड़ी रे बसी घरकू चली जांती। घरे पहुंचिबा परे से सोनीर एक विलासपूर्ण बंगला देखे। एहा एक वीआईपी प्रासाद परिथिला। नंबर 1 घरे केही नथिले। तांको पाखरे समस्त चाबी थिला। भितरे आउ केही नथिले। सेमाने घरे प्रवेश करंती। आलोक जळिबा मात्रे एते सुंदर दृश्य देखा जाए। दीपेन्द्र तांको जीवनरे केबे भितरे एपरी किछि देखि नथिले। से एहाकू देखि आश्चर्य होइगला एवं सोनींकू पचारिला, मैडम आपणଙ୍କ घर केते सुंदर, आउ एते बड़ घरे आपण एका रहुछंती। सोनी हठात कही उठिला, मैडम नुहे मते माई डाक। क्लिनिक रे मैडम डाकिपर किंतु घरे मु तुमर माई। सेतबेलकू दुई जण परस्परर वास्तव संपर्क विषय जानि सारिथिले ओ एहारी भितरे दीपेन्द्र भी तांकू निज मा सहित कथा करई देइथिला, जाहा फलरे सबु द्वंद्व कटि जाइथिला। तापरे कथा जारी रखिबाकू से कुहंती, घरटी मध्य सुंदर, आउ मु सुंदर नुहे कि माई आपण घर ठारू मध्य अधिक सुंदर। एहा सुनी सोनी गभीर भावरे प्रभावित हेले। से प्रकृतरे सुंदर थिले। दीपेन्द्र प्रथम दिनरू तांकर सौंदर्यकू लक्ष्य करुथिला। तांको शरीरर प्रत्येक अंश एते सुंदर थिला जे जिए तांकू देखिले सेमाने तांको प्रेमरे पड़िजिबे। चिकित्सा पई तांको पाखकू आसुथिबा रोगी माने मध्य तांको सौंदर्यकू प्रशंसा न करि रही पारंती नाही। प्राय 8:30 बाजिथिला। सोनी दीपेन्द्रंकू कहिले, सोफारे बस। से एसी चालू कले एवं हसी हसी कहिले, मु फ्रेश होई फेरुछि। दीपेन्द्र उत्तर देले, ठीक अछि माई। एहा परे सोनी जेतेबेले सावाररू बाहरकू आसे से एक अजब गाउन पिंधि थाए। दीपेन्द्रर आखि एहा देखि चमकी पड़िला। से भाबिला, तांकू देखिबा परे एबे मु निजकू नियंत्रण करिपारु नाही। मोर मन एते द्रुत गतिरे उडुछि जे आज मु अनुभव करुछि एहा मो जीवनर सबुठारु बड़ सुजोग। मोर मन हेउछि मु मोर चाकिरी रखिबि कि नाही। मु समस्त संपर्क भूली तांकू खुशी करिबा पई मोर समस्त शक्ति व्यवहार करिबि। दीपेन्द्र जानि नथिला जे तार संपूर्ण इच्छा पूरण हेबाकू जाउछि। तार चाकिरी हराइबार डर सांगकू माई सहित तार संपर्क जोगु से निजकू अटकेई रखुथिला। फ्रेश हेबा परे सोनी तांको केस पोछि ता सामनारे सोफारे बसी पड़िले। से हठात दीपेन्द्रंको दृष्टि आकर्षण करिबा पई टिके नई पड़िले। जेतेबेले से नई पड़िले तांकर किछि भाग बाहरकू आसीबा पई संघर्ष करुथिबा परि मने हेउथिला। दीपेन्द्रंको दृष्टि एहा उपरे स्थिर होई रहिगला। सोनी एसबु देखुथिले। तांकर एकमात्र लक्ष्य थिला कोनोसी प्रकारे दीपेन्द्रंकू तांको आड़कू आकर्षित करिबा। ठीक सेतेबेले सोनी हसिकी पचारिले, कौन हेला तुमे कौन देखुछ? दीपेन्द्र विचलित होई जाई कुहे, मु किछि देखु नथिली। से उत्तर दियंती, तुमे मते देखुथिल नुहे कि? से उत्तर दिए, ना माई मु एहा जानी सुनी करिनी, भूल रे मो आखि पड़ीगला, मोर देखिबा उचित नथिला। से कुहंती, ठीक अछि एही बयसरे एपरी भूल होइथाए। एसबु किछि कही सोनी ताकू कंफर्टेबल करि दिए। धीरे धीरे ता भितरु बी डर हजि जाए। तापरे से ताकू जहा ड्रिंक अछि ताहा आनिबाकू कुहे। से सेगुड़िक आणे एवं से ताकू एक प्याक तियारी करिबाकू कुहे। जेतेबेले एक प्याक तियारी हुए से केवल गोटिए तियारी करे। से पचारे, तुमे पियो नाही? दीपेन्द्र कुहे, ना मु पिए नाही। तापरे किंतु सेमाने दुईटी प्याक तियारी करंती एवं सोनी बाध्य करी ताकू पिएई दिए। सेमाने दुहे टिके पियंती। किछि पानीय परे सेमानंक मध्यरु केही बुझी पारिले नाही। जेतेबेले सेही पानीय उभयंक उपरे प्रभाव पकाइबाकू लागिला सेतेबेले दीपेन्द्र प्रथमे निशाग्रस्त होइगले। जेतेबेले दीपेन्द्र टिके टळमळ हेबाकू लागिला कोठरी रे थिबा सोनी जानि पारिले जे से निशाग्रस्त हेउछि। सोनी तुरंत 3 किंबा 4टी प्याक पीले। 10 मिनिट परे सोनी मध्य निशाग्रस्त होइगले। तापरे से तांकर होम थिएटर चालू करिबाकू गले एवं एहाकू चालू करिबा परे सोनी बारंबार ता सामनारे एपरी आचरण करुथाए। सेही दृश्य देखि दीपेन्द्र भाबिला, एपर्यंत मो मनरे जाहा थिला ताहा सत हेबा परि मने हेउछि। मु एहाकू हासिल करिबाकू जाउछि। मु जानि नथिली जे मु मो चाकिरी सहित एसबु पाइबी। परे सेमाने परस्परकू अति निकटरे पाइले
ତାପରେ ଦୀପେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବଢିଲା ଏବଂ ସୋନିର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୋନି ତାକୁ କହିଲା, ଏବେ ଟିକେ କମ ମଜା ଆସୁଛି, ଆସ୍ ଆଉ ଏକ ପ୍ୟାକ୍ ନେବା। ସେହି ପୁଅ ଯିଏ କେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିଲା ରାଜି ହୋଇ ଏକ ପ୍ୟାକ ତିଆରି କରିବାକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏତେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା ପରି ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସୋନି ତାକୁ କହିଲା ଯେ ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର, ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସୋନି କହେ, ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ରହୁଛି ଆମେ ଦୁହେଁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। କେହି ଆମକୁ ବାଧା ନ ଦେଇ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବା। ଆମକୁ ଏକ ମନର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ସୋନି ତାଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଭିତରୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସମଗ୍ର କୋଠରୀ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ସୋନି ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଦୀପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ ଏବେ କଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବ କି? ତାପରେ ସୋନି ନିଜେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦୃଶ୍ୟଟି ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଏତେ ମନୋହର ଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ଚାକିରିକୁ ଆସିଥିବା ପୁଅଟି ଭାବି ନଥିଲା ଯେ ସେ ଚାକିରି ସହିତ ଏସବୁ ପାଇବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ମାଲିକାଣୀ ତା ସହିତ ନିଜ ମାଇଁ ଏସବୁ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ତଥାପି ବହୁତ ଡର ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୋନି ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ, ସେ କୁହନ୍ତି, ମାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କୁହନ୍ତି, କହ। ସେ କୁହେ, ଏପରି ନ ହେଉ ଯେ ଏସବୁ ଆଜି ଘଟିବ ଏବଂ ତୁମେ କାଲି ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ, ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା କାମ କର ଏବଂ ମୋତେ ଖୁସି କର, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ କେବେ ବି କାମରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ ଯେ ତୁମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ଏହା ସହିତ କଣ କରିବି? ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ଏପରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅତି କମରେ 20-25 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଖୁସି ନ କରିପାରି ଚାକିରିରୁ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାନ୍ତି। ମୁଁ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ କରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଖୁସି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଏହା ଶୁଣିଲା, ସେ ଟିକେ ନର୍ଭସ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଏହା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ସେ କୁହେ, ମାଇ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ବି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କୁହନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଏପରି, ଯାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବି ଯଦି ସେପରି କାମ ସେ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେବି। ଦୀପେନ୍ଦ୍ର କୁହେ, ମାଇ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଜିର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହା ଘଟେ ତାହା ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆଜି ସବୁ ହେବ ବୋଲି। ଯଦି ଆଜି ଭଲରେ ସବୁ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ମଜା ଦେବି ଯାହା ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କଣ କଥା? କାଲି ଏପରି କଣ କରିବୁ ଯେ? ସେ କୁହେ, ତୁମେ କାଲି ଜାଣିପାରିବ। ଆଜି ଏପରି କଥା ପଚାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ମୋର 100% ଦେବି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ତାହା ସବୁ କରନ୍ତି। ଦୁହେଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତାର 100% ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରେ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି 1-2 ଘଣ୍ଟାର ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ କେବେ ସୋନି ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କଲା। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ଥିଲା। ସେ କୁହେ, ମାଇ ମୋର ଚାକିରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ତ? ସେ କୁହନ୍ତି, ଆଜି ତୁମେ କାଲି ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ଯଦି କାଲି ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମର ଚାକିରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଦେବି। ଏହା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଗ। ଏହି ଚକ୍ର ସେହି ରାତିରେ ଅନେକ ଥର ଚାଲିଥାଏ। ଖାଇପିଇ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ଗାଧୋଇ ଅଫିସକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ଜଣେ ଚାକର ମାଲିକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଦୁହେଁ। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। କ୍ଲିନିକ ବନ୍ଦ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର କହେ, ମାଇ ମୋତେ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ଗତକାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋନି କୁହେ, ହମ୍ ମୁଁ ଏହା ଭୁଲିଗଲି। ତୁମକୁ କଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ କୁହେ, ହଁ ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି। ସେ କୁହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ।
दीपेन्द्र क्लिनिक छाड़ी रिक्शा नहीं जाए। से किछि दूर जाई एक मेडिकल स्टोर रे पहुंची जाए। से सेठारे किछि औषध किणे। औषध किणिबा परे से फेरी जाए। फेरिबा परे सोनी ताकू पचारे तुमर काम सरीगला। से कुहे हम मोर काम सरीगला, केवल तुमर बाकी अछि एवं भगवानक इच्छारे आज तुमर बहुत भल समय बीतिब। तापरे क्लिनिक बंद हुए। राति 8टारे क्लिनिक बंद हेबा परे समान दिनचर्या आरंभ हुए। सेमाने रास्तारे पानीय पीथांती। तापरे सेमाने दुहे घरे पहुंचंती। प्रतिदिनर कार्य निर्वाह हेउछि गाधोइबा, पीबा इत्यादि। से साउंड सिस्टम रे संगीत सुनिबाकू भल पाउथिले एवं सेहीपरि संगीत शुणुथिले। आजी से समान संगीत शुणिथिले। समान प्रक्रिया जारी रहिथिला। तापरे सेमानंक निकटतर हेबार परस्पर सहित सेही मजा करिबार समय आसे। तापरे दीपेन्द्र कुहे माई मते आउ अध घंटा समय दियो। दीपेन्द्र किछि टाबलेट बाहर करी गुप्त भावरे सेगुड़िक खाइनिए। खाइबा परे से तांकू कुहे जे से आजी पीबी नाही। से पचारंती काहिकी। से कुहे ना माई मु आजी पीबाकू चाहू नाही, तुमे एका ड्रिंक कर। तापरे दीपेन्द्र टाबलेट बाहर करी सेगुड़िकू खाइनिए। खाइबा परे जेतेबेले दुहे संपर्क रखिबाकू जाउथांती, दीपेन्द्र कहे जे तांकर आजी एक शर्त अछि। से कुहंती आजी तुमे कौन चाहुछ? से कुहे आजी मु जाहा इच्छा करे, जेउठारे मु इच्छा करे ताहा करिबी। तुमे कौनसी जिनिसकू ना कहिबो नाही। से कुहंती मु केबे ना कहुछि कि मु तुमको पूर्वरु कहि सारिछि। मु सबु किछिरे राजी छि। जे कोनोसी स्थानरे किछि भी कर। एहा परे जेतेबेले दीपेन्द्र धीरे धीरे प्रस्तुत हुए, से संपूर्ण उत्साहित होई जाए। तापरे एक खेल आरंभ हुए। एही खेल आरंभ हेबा परे प्राय 5 मिनिट पाई किछि हुए नाही, किंतु 5 मिनिट परे जेतेबेले दीपेन्द्र तांकर पूर्ण संभावनारे पहुंची जाए, सोनी एपरी शब्द करिबाकू आरंभ करे जहा सोनी पूर्वरु केबे कल्पना करि नथिले। एहा तांको मुहरु केबे बाहारी नथिला, किंतु से तांकू छाड़िबाकू प्रस्तुत नथिला। से कहिला मु आजी छाड़िबी नाही, कारण एहा मो जीवन ओ चाकिरीर विषय एवं भलरे न करि पारिले तुमे जदि मते चाकिरीरु बाहर करिदेब, मु ताहा हेबाकू देबी नाही। से घंटाई पर्यंत ता सहित एही खेल खेलुथिला। एसी रूम रे ठाई भी सोनी छाଳରେ बुड़ी जाइथिला। देखा जाउथिला जेपरी से गाधोइछि। से ताकू हलाई देउथिला। जेतेबेले सेमाने दुहे शांत हेले, से आसी क्लांत होई निश्चल भवरे बेड उपरे सोई पड़िला। प्राय गोटिए घंटा परे जेतेबेले सेमाने दुहे टिके शांत हेले एवं किछि चेता फेरी पाइले, सोनी कहिला मते गोटिए कथा कुह, आजी तुमे सांगरे कोन आनिथिला? तुमे एक संपूर्ण राक्षस होई जाइथिला। मो जीवनरे अनेक पुरुष आसीछंती एवं तुमे गतकाली एपरी किछि करि नथिला। आजी तुमे कोन करिथिला? मते सत कुह, मु किछि कहिबी नाही। से उत्तररे कुहे जे गतकाली मु प्रस्तुत नथिली। मु कोन जानिथिली जे तुमे मो सहित एपरी किछि करिबो एवं मते एपरी किछि करिबाकू पड़िबो, नचेत मु आजी जेउ प्रदर्शन देइथिली सेपरी प्रदर्शन काली देइथांती। तुमे आजी मो कामकू किपरी पसंद कल? सोनी कहे जाहा हेउना काहिकी तुमे मते कंदाई देल। कौनसी पुरुष मते केबे कंदाई पारि नथिला। तुमे प्रथम पुरुष। तुम विषय किछि विशेष अछि। से तांको प्रेमरे पड़ी जाए। सेही ठारू संपर्क जारी रहे। सोनी तांको प्रति आकर्षित हुए एवं एहा एक नीतिदिनिया कार्य परिणत हुए। प्रतिदिन सोनी तांको प्रति बहुत खुशी हुए। एहा प्राय गोटे मास पर्यंत जारी रहे। सोनी मोहग्रस्त हुए। से तांको बहुत टंका दिए। एबे दीपेन्द्र सोनीको प्रेमरे पड़ी जाए। गोटे दिन सेमाने बिछणारे थिले। ठीक सेही समयरे दीपेन्द्र सोनी को कुहंती तुमको सत्य कहिबाकू गले मु तुमको प्रेम करुछि। जदिও तुमे मो ठारू प्राय 10 वर्ष बड़, मु भाबुछि मु तुमको विवाह करिबा उचित। जेतेबेले सोनी एहा सुने, से हृदयंगम करे जे गभीर भावरे से दीपेन्द्रଙ୍କ कामरे बहुत संतुष्ट थिले। से आउ कोन चाहि पारंती। तांकर सपोर्ट करिबा पई केही नथिले। तांकर कोनोसी स्वामी नथिले, कौनसी संतान नथिले एवं तांकर समस्त संपत्ति अदरकारी थिला। से एक विलासपूर्ण जीवन यापन करुथिले। से भाबुथिले अच्छा जदि से सबु किछि करूछंती तेबे तांकु विवाह करिबारे क्षति कोन? वर्तमान पाई से तुरंत उत्तर देला नाही, किंतु से एहा उपरे विचार कले। प्राय गोटे सप्ताह परे से दीपेन्द्रଙ୍କୁ तांको आधार कार्ड देबाकू कुहंती। से तार आधार कार्ड दिए। एहा परे से कोर्ट को जानती एवं जने ओकिलंकु भेटी सबु किछि बुझांती मु एक प्रेम विवाह चाहुछि। एक कोर्ट विवाह। ओकिल समस्त कागज पत्र प्रस्तुत करंती। से कुहंती ठीक अछि, मु जाहाकू विवाह करिबाकू चाहुछि ताकू काली आनिबी। तुमे सबु किछि पाइबो, फोटो इत्यादि। तापरे संध्या होइगला। दुहे एबे भी समान खेल खेलुथिले। तापरे से परदिन प्राय सकाळ 10टा बेले
ସେ କ୍ଲିନିକ ଛାଡି କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଯେ ସେ ଜଣେ ବିଧବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯେ କି ତାଙ୍କର ମାଇଁ ହେବ। ସେ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭୟଭୀତ। ସେ ସୋନିଙ୍କୁ ପଚାରେ, ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କିପରି କହିବି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିଛି? ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତୁମ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ତୁମେ କାମକୁ ଯାଇଛ, ତୁମେ କଣ କରିଛ? ସେ କୁହନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବି। ସୋନି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଡି ବୁଲାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଏ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉଠାଏ। ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତି। ତାକୁ କୁହ ଯେ ମାଇଁ ତାକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ କିଛି କୁହ ଏବଂ ତାକୁ କୁହ ଯେ ତୁମର କଷ୍ଟର ଦିନ ସରିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଟିକେ ବୟସରେ ମୋଠାରୁ ବଡ। ସେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁ ପରି ରାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ ଯେ ତୁମର ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଦିଏ। ପ୍ରଥମେ ସେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଦେଖାଏ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଏବଂ ଏକାଥରେ ଏତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଖି ସେ ଭାବିଲେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟେ ତାହା ଭଲ ପାଇଁ। କିଏ ଜାଣେ କେହି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ କି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କଲେ ସେ ଭଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରନ୍ତି, ଦେଖ ପୁଅ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କର। କିଏ ଜାଣେ କେବେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଦଳିପାରେ, ତାର ମାନସିକତା ବଦଳିପାରେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ। ଦୀପେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ମୁଁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେପରି କିଛି କରିନାହିଁ। ସେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳନା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୋନି ଏକାଠି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ସେୟାର କରିବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ନୁହେଁ କିମ୍ବା କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।